Hello mga mare. Ngayon natuturuan ko kayo kung paano mag-withdraw kay Hala App. Una, i-open si Hala App. Then pagka-open nyo, i-click nyo yung points nyo. Basta ma-reach nyo yung 100k, pwede na kayo mag-withdraw. Tapos doon, ito yung nalabas. Currency, syempre Pilipinas tayo, Philippines. Payment method, Gcash yung ginamit ko kasi wala naman akong maya. Then, i-click nyo lang dun sa points amount for cashing out is all. Click nyo yung all doon. Tapos yan, lalabas na yung account information nyo. Type nyo yung Gcash number. Make sure lang na tama lahat ng information na nilagay nyo. Tapos pag Gcash yung ginamit, may fee siya na 3%. So, 560 yung maka-cash out. Within 543 lang siya. Tapos yung verify payment password nyo is yun din yung security password nyo na nilagay nyo. So, lagi nyo tatandaan yan para hindi kayo magka-problema pag mag-withdraw. So, yan. Tapos makikita nyo siya sa cash out. Ayan. Tapos, ayun na. Dumating na sa Gcash ko.